Nana Video. Awie a dey call awie na yakoshe 2018 ase sorry enti na hia ma se ye che bibi fa ene na ye di wie afe no na ye nya bibi boy ho ban de hye afe foforo na se enti ene dwumadi ade a ehu hia yie papa Christosom fapem enti ba bibia wo mesese ubesiesie wakoma enye se ye ti asem no keke na mom ye boaboa ye ho na ya gibibi afro nyankopon asem mu na ye hyase se de boa ya brabo atutu ya namo na se ye 2018 no mu a onyankopon adum no onyankopon kronkron onyankopon asem adie no mu kan e de atwa afini nyina akowie na metimi akowie afini onkunimdie mu na mom yankɔ no onkugudie mu fise Yesu ka asem bi osi se mukotimi a untumi nya hwee samukotimi a untumi nya hwee ejina homa onyankopon asem obi a okwati onyankopon asem bia ye bibia oyema ono ankasa ne ho na ne nyina so bia nso ogina so no ni hini ena dua bia nso ni hini enkofamie no emframa bona se esukase to a etimi tutu na se etugu na yende epese etumi tintim na etumi gina ye na so onkunimdie mu nti no etwase gina obotan no so na pass as a pato ye foundation e wo so na ma edan na yesi no enyanyina so pa na sa asroche na ehum bitu a amedwi ye dan no engu ene 2017 last day a etwato a edija afi no kwan ochana na ewura afefufuro mu enti na ne kwasiada anopa edi nyamso mpadwumadi eba enti ba bibia wo mesese wo bekeka ho yi ye dia sida ni enionyam ni die ma otwedi amponyankopon enanopa yi se waka ye ho edi en awi afi enye obiara ne nya ne sa ebi mo frim ebi mo so da amane hunu mu ebi mo da fiase ebi mo da yare mpaso ebi mo akose ahoche bi mo a yagie ho ba bia enyi nanso yendie nyankopon ayadom yatumi asori ya homodin kuraye na se gina ho pempenso mu a edie biem ne twase ye onipa ba etwase ye dia aseda ne ni dia ni kabia ma otwedi amponyankopon asafi ho a yeda wase se nanso wama ya homodin ama yatumi asori agina na mpo na mo ho kronkron so age tata dia be hiem se ye fun ba ko ma se na yemra metie wase bi nim se asane mfi wonim no na wo de bibi amayen Nana dukudom onyankopon enhira o me wofase ba kopɛ nana agye onyankopon hira o ohene ba kwabena onyankopon kan ho nyamsum padwumade ne de ba ena no pai ne sanse de afi no kwa wienti na twese esua onyankopon asem na se besua onyankopon asem dia na ye ogwama no ho asem ene me ne ho asem last week MC esua bibi afa onyankopon ba no niema ye friend sa oye onyankopon bakro a na ni so no ene ye so kra kwan ye faso ma yetumi be ye ma na ye shebo se ne besia to asa nchekere na aso enti na to aso afri ba bia ebetumi abo me no mi no me hu se enye se kwasie de du a ye kwa so na me ye ma ana se na 31st night na ya sesa ni enkuku ni enkaka ni akwa kugu ye kwa ye 31st night ayesa niji anase party bi ne eko anasa fina dru enti me ko ba bi akobom pae de me ho so nyankopon sa eno ne ya adwen but eno enti me nya adwuma enya sa na Christosom no tio onyankopon man bibi onyankopon pokwan bi atowa man so sa okwan no so na yemfa enti Jesus bu ba bi se
obebiara okọ ofie bi mu na onfa kwa na ohuru fa fasuo so no oyokrofo sa okọ bi afie a ko jane gate anu bom no mbie o na wuram okwan papa no nanso na ye mo bebrae ya adwen se ye nkofa okwan na no ye behura fa fasuo no so ne akom tiensem ne pa to se mra ifrokun no bae no obeto se nkofo bi wa ifuhia na se a on shy fratare tio na ofre wona ahwefo ofie no se mumra mesesa sankofo mu nkoto ongu etu betie bia wo ho ben batemre bidu a emre no abeyi wapie se ye pese ete onyankopon na ase na ofre ma etwase di onyankopon sade so etwase ese onyankopon asem na edu onyankopon asem no ye adwuma mama ye mfre wo Christopher keke ene 31st night ye ba beko ye mu bebre kwa ko bobu sumpaye na yedi musua ba betena fie na yedi musua shafe na se na yedi musua kwa wie nti so twede mponye ya dom na ye nkwa free ensa ye wuwo musubomu wene adia ehu papa wene adia twaso Kristo ni biara shase se anya mepe okwa mefa so a menkwa sorry ko waste me time keke ne mo mekwa asori akonye nhire free onyankopon sem na wa frame oba na media konkwa ngoma no ma me tinsam ne pa papa tieni ana 31st night ana ne edi 31st night ana meboa ana na obia boa no oba be ko 31st night akwa ko die ne tio mi de me fame asoro be bro wa 31st night me hun say party bi ne akwa koto keke tio na mum say adwen say ye no onyankopon na nam a ene ye da kese a ese me no mi no disua bibi pa fi say na ye da etwato ma afi no wona ye no shase no ebi ma medu sam pepenso yi ye ndi ye dru e de na osua frim asua de ben na onya firi we mu ti asem ne ye pa enti afia ye kwakọ shase yi de odofo menne enye last amount se ne muadie ne ni nko na niaka ne ye bo ho ban afia ye ko wurami se ne tie biara etwasem me wo ye di konkwan mo no na sempo frima to renchem between anaso brecho wo ye nkwan so twa ya nyanyira ba anase ye bra anye kwa mama se oni patra asase so emebusem se siensie oni payi a tio se yensie obi a one na japade na ne bra dudu a wanya nyina o se opon ba kraso of so chen entie na we ne nyoma e ba besua ne na ye ho kwan be fa so ayen so ye betumi aye ma tio ye betumi aye ma na nyemma bi keke aye di ya no keke sai ho asafo ye di ya no sai ho mrane na mom ye mampampa se ye onyankopon ma ti emre bidue Israel for frefre ho nyankopon ma Abraham ma nyankopon ma Abraham ma na John ka sem bi che o na be read this quotation no o se munsusu frese mo ye onyankopon ma munsusu ka no omumu se ye onyankopon ma ye onyankopon ma fiso onyankopon betumi afra ma afra boma ma Abraham inse sa no pe no a tio na nso de kuma na tudua na hini ho se dua biara enso aba no oba betwa to atwene odofo ababen na oso obisa ho ababen e na oso wan kasa hwe so na hwe aba oso no aba no oso no be jejo aba na oso no be yi wonten aba na oso no be kire okwan wonam so ababen e na oso tiensam ni ye pa na be bo ene Christophe son fapim ni ewre mu no ya kase Christosum nyina na se wo ye be fra wo ba tio Christosum esom faso na se ye be fra wo ba se yam fra wo ba tio yam fra wo ba me chese yam twu di on kwan mo no mu a ubre nyina ye kwa osum na metugu eno pa 31st night ko bompa ya ma utimte bompa ya ma onisi bompa ya ma wiase nyina nte on kasa wo bompa o botugu faso bia ni so nti Paul se me de obofo ne kasa na me ni odo a me ti se fritua
tio dondo aye bom ko bibia nim sana oti o ye de tugu tio na mum se di onyankopon sade no so na ye tie nyankopon sam na ye tena asem no mu na asem no sha se de nantia tio e ma ye benya wo foforo ti asem ne ye pa se ye ji onyankopon sam ni dia ye nya wo foforo meche ye nya nsubo mu asubo ye nya nsubo ye nya nsuo mu asubo ne ye nya honhom mu asubo sa ne ma mienu hiaman se ye nsen tumi anka sa ne ma mienu ya ye pretugu fuse onyankopon de na mradu na Moses so ade ma Israel fo ntimi ani so fuse Israel tetefo na nya na se ne ne Israel fo ye nya no ti asem ne ye pa nyankopon de mra no ma won se onni mra no so honamu yende no nyankopon de mra no man ade ne tumi aka ho se ye mai ho kwa na tumi ne ntae mu na ye nam tumi no so ni mra no so we ni atuma nyankopon na mogama no so dia bedum me no enti John se adom no kra aye no ma we ni ade Jesus alpha one se obetumi agina asem adi na wodi na hyade so a afa wo ba be ni suani wo be ni suani a afa wo ba be bosu e wo hon kronkron na wanya honhom no na afa honhom na nkasa hyase se otetew sani a wo betumi aba ba oteni ni na unwuma so nyankopon ni enti e ka o Kristo ni anyo Kristo ni ni o ka sori o na mo Kristo ni ni a obata kenkan o Kristo ni o sio nyankopon sem na obon hwehwe so benye nyankopon asem no mu na wati asem na se na odi asem na ye adwuma opeso hu se asem no ye ne mu adwuma tio opeso hu se asem no ye ne mu adwuma se ne na pati kokoni mu a otenkan so aye bone ne ri ho ne bone ho afede honhom no ne nam honhom no ye ne ntan honhom no kasa kire no honhom no tutu na namoma no honhom no akone koma no fisi wa man ho kwan ama onyankopon asem na bonasu de na hye won kronkron sa nti afa onyankopon honhom na akasa yen no tio afa de onyankopon akasa hon kronkron no yen no na senso onyankopon hon kronkron na yen wonti no twosem so onyankopon hon kronkron ni ma de kodia onyankopon pewe ye ho nti abri na odimai se de onyankopon pe nti afa yana ke mfata no tu nyankopon hon kronkron ti afa etumi be sebi ero na Paul se yan kense fata no afedi etimi tontom ye ho onyankopon ni onyamu etimi kwa ye ho e onyankopon ni onyamu ti asem ne pa we na ma ye ma enti se entumi ani onyankopon asem na ni na asem na ntan mu na asem na mboyesu anwoyen amfiri honamu anko honhom a ye bretugu ye be sha finance ye be sha se ewo honamu ne akowie honamu ene yakwenya kese ma o maami odofo ene yakwenya kese ma o se ne de obetena se no wasese wa brabo no wanka so bisa sa babe na mesu so eye no kresa pampa so obomasu tio Job bebie ensuoma subo kwan Jesus Christ bebie honhom subo kwan nti nyoma mienu ne de nam ye bosu onsuom dware ho siesie homa ho konkro subo ti asem ne pa nti obi o ma ne nsa so sa afede ma fa Kristo sa me kra no ma je nkwa na ye de ne wura nsuom pie no sa oni pa siesie no homa ho konkro subo tio sa oni pa wa bobo no ho ama ho konkro subo enti afa ho konkro subo no ba sa oni pa nkoso ntisania otie biem anka ne o ma ne nyina twam fi so ye nya ya wo ne foforo tio na wo ya wo no ne nya wo ya wo no honamu ne mum ya wo no honhom enti sa oni pa be ogidi ne no kwafo fi so no kro na nya betre ne mu tio afede no kro na nya betre ne mu ti afede ho no kro na de ne nam no kro na de ne ya bibia nti sa oni pa na nto ono ankasa na ho ne mu bio na mum nyankopon kokon na de ne nam yenti ensam ne ye pa nyankopon kokon na de ne nam fi se ya bona suo nsuo ma siesie no ama kwa ma honhom na dware no nti afa honhom na na betena
honhom no tete no honhom no yene ntan honhom no maneti onyankopon kan pampa se onyame no ne wo tio enti no se honhom no ne dia danse o yes honhom se ampara ye onyankopon ma tio enti nyo Kristo ne se ene 31st adresi e kwa asori o dabi enye ne mo ye onyankopon ba na mo na 31st adri obi otimi tenase na ode na bra bogu nanim na o sha ase so no ankasa jeje no na fo otimi ho ne bone na o hye ne bone nyina gu onyankopon ni tio na fo hye ne mra to nyina gu onyankopon ni saja me sha fofrase me so yenu me nkoku ne nkaka wiase de mame me mpesa me ne sa no me be sha fofrase biru papa mani nyina ntwam ne mama brabo fofo wo mu wo me foforo wo me firi wiase bra wo mu wo me firi nkoye bra de sidie mu wo me firi no me mu bra nhye mu wo me firi akoye bra ba obaye mu monti ensam ne pa yenu o Kristo ni mapa yenu ni a wo pa bibia nti twosem se nipa ne no kompaibo Kristo ne kansa asem no na ne o ye Pharisee ni gina wo ba ne mpaye no okeka ne wonim media me hote mentesa tojefo mentesa gomanfo anaso tudwene ya ogina hoyi metua metutu so dudu na wotwe bia mu medimu adam prenu na odi ponye fo de otudwene ne de gina ye no ohwie ne mra tugu onyankopon nim na Jesus onyankopon tie mu echen ye obunu ho so ye otene ni no ntie na adri ye mu pepre hu ne se ye no onyankopon wapam ye no onyankopon na tie ye no onyankopon na nam ye onyankopon ma tio ntie so ye ne nkuku ne akaka ne nyina dia ko onyankopon nim ne akwa sensa fie ko wurami o ma ye die mra ya brabom ye mu dodo na susuye no na o mo ye ho ban tio ye mra to na ededem no ye de sa mra to na be sha foforo na se ye ko so wo gidie wo ya adwene mu se ye mpai bo na ekobo no onyankopon watie Chosen so nyankopon sisi na so e wa bone fo mpai bon nti ma me so person nyankopon tie mpai ba ene na dwe mpai na okwakobo no chase fra no pei na wa kaka wo mu ene ma be na nya wo mu aba bone be na wo so a enye tie sam ne aba bone be e na wo so abrabo mu a enye kare wo you want ten na chase na siro nyankopon no mo na sa wo ma ho kwan sa na wo ju nyankopon sam no dia odofo nyankopon asem no nkyere e woni boshe ho on nkyere woni adwuma ho fi se Kristo Yesu ho pre no tio ne ho pre no onyankopon asem no ho pre no se obeje tio o tawo pre na chi bom onyaye oguso bom sanka wo bebie no no onyakwa bam no ono asase abetu nsa didi tio no mo hoden a obetum die tu obone so se ensan ka won konkron a yetumi nyoten ni da tetefo na ntumi tio tetefo na de mradu no ma wono wantumi fi se tetefo na nya won konkron subo yandi abenya nsuoma subo nya won konkron subo aka ho ntisi anko heaven na fiye ne ha fi se akonya bi onyankopon de ma onipa ema onipa tumi be ye oba no de amaye akasi bebu ye ni ne ebu ye adwim ne esuro nyankopon ne etie na asem ne ede ne nsem na ye adwuma ne adwo nyankopon no asem die when your friend Christosom when you kaso obi sumo nyankopon when you kaso obi sumo nyankopon ne o sumo nyankopon na ogina ono ankasa nyankopon asem so ne somo enye so ogina ono ankasa ne kana man ene to sumo no nyankopon fisi emfa wonam sumo nyankopon Jesus Christ say mapa wiase oba enti efre na kwei mon soro nyankopon Jerusalem biem ana se bipo mu biem na mom no kuragide fo no media dom no kura na ba wona obe soro nyankopon no be soro sa nyankopon wa dom me kire honhom na no kura mu fisi onyame ye honhom nti wona wo soro ni nyina twa se o soro ni wo honhom mami ena soro na wo kono bisa ho se so onyame na wo ko soro no wo ko soro no honam mu
ana ko sori sa nyame wo honhom obisa ho we na nyoma Christopher ye bua ne aguso fi se na ya sofo no bebre Christmas no trusia asofo no bebre koko na aso no nti e da be kasa ansem ya chew dabi bramie monpai bramie ni ahyemu Christmas conference ana we se ni atutu dia kese eni ni bufa so tio ni ye bufa so kona he kona nkase enim ba bia yeko okwan nam so enim okwan nam so ya yesa ni frafo eni nam ya pimpim ya boss sa tiensem ni ye pa ne momodo fo so wan kasa wo transe ne da biei no so abrabo no do nyankopon so na toto abrabo no makwa ma fedi nyankopon kokro betra mu no hyase so yi won time akomako bone ho a obehu nyame yie no obi tro so nyame obenkuma na wo nifa ne mo wan kasa obehu no fi so ho metru mu ne nyankopon kokro be dia danse amo sampara mi onyankopon ba afi obehu anim afi wan kasa be trase hu aba wo so na wa be trase no wa hwe aba wo so no sampara afi dia ba me so na ye e ya ba pa ma ba me so so onyankopon ni bisa ho so wan kasa trase na wo hwe aba wo so na sai na hu wa ba no tio wa ba na wo so no sa wo trase na wo hwe aba na wo so na sai na hu aba no fa e ya be so wan kasa wani bisa ho na so wa ba wo so no so wani e be da so onyankopon ni tiensam ne pa na ene ye de asam no be sase afi John ye ka fi John 1 ye ko sase 12 John chapter 1 verse 12 ye ka ko fomo akwa ko drum pempenso a ye be hu se yakoyanim ati nioma bi ase nti ba bibia wa wono betuma fa Bible ana se quotation bia ye be yino onso betuma atro na kire wa watenase no problem no hu se enye atro bia na se mfutro bi na etu egu ani na mo onyankopon asem eni ye nyina pese ewuram na ye ti asem na se ye sum onyankopon tu na asem ti ye sum onyankopon na asem na ye sum ne se Sunday bia Christopher kwa asori ntimi kobi ye to offer ntimi tubi ye tua tight ntimi tua bi ye boy for ntimi bobia ti ne ye pa mame se ne nipa nyina ni ne kwa akose no sawa na wonim na obekwa akose etwase onye nimdie onyankopon nimdie no nyankopon no kure nti Yesu sesemu hu no kure no abe amadeche ene ho nyina ye bewura ho ne biebie nsem ne ate nyoma se ye pa fi se dane de nyina ye kenkan onyankopon asem no na so ase ne ana ye din se ya kan 12 na o se na dodo a woje no wona woje ni didi ya no o ma wontumi se onye onyankopon ma a emfri mojamu anaso honam pemu anaso berima pemu nemum efri onyankopon no amu na wawo won ya beto aso ti asem ne yo o se ji onyankopon asem no dia tio se ye ji onyankopon asem no dia o maye ntumi hon konkro subon no tio se ye ji onyankopon asem no di maye nsaso na o de ewura nsuom hiye pia na sa asem na ye gidi ye na ti adwem ti akoma mu a afedi asem no ankasa boyesu e wo honhom ja ye hye honhom no sa ti asem no yo na fe bene onyankopon honhom a nyankopon no na wo yen foforo tio onyankopon no wo yen foforo a wo na wo yen no wa mwe wo hunamu wenye hunamu awo wenye dia oba na barima ahia awo ne mo me onu ankasa nyankopon no na wo yen ti asem ne yo wenye hunamu awo se be ka se meme ma me ne me papa awo me fi me mo frase me nya du sam pepensui eno ho awo as
awo we hu asem ne yeka we ne ade Nicodemus eko bisa Jesus Jesus na twe ho nkomo no e yo panyin na dwe mu kasene ne because now we open bia wa read the Bible na che asom Nyankopon che free no mofrase o ye pani nsem na Jesus ka no nti bi da enti Nyankopon ka say Israel fe na ma wo na onyina nti ase tio ti asem ne pa abrabona e bona nkan le twase atugu onyamente honhumo onte wonamo Onyankopon nya ne ote wonamu nti obi no betime firi honam asom Onyankopon na sense Onyankopon paso de ye manti no wa ma ya kwanya okwana e be faso e betime abesom no Onyankopon honhumo ni ayema eni si eji asem ne dia o ma yentumi tio o ma yentumi o se na dodo a oje no wona oje ni didi ya no ma wontumi se onye Onyankopon ma tio se ye bon honko ya di honko bo wasu a obe ye Onyankopon ba amapa fisi wo hu no kre no waje no kre na di nti afere Onyankopon tumi no wabetena tumi na no wabetena no amo ye Onyankopon ba na wo ye Onyankopon ba wo honhum munye wonamu fisi onyame hu wo honamu na mu wo honhum nti safo ikuto na soro Onyankopon ti asem ne yepa ento Kristo ni adie hion ene so kwanpen ena obefa so betumi nya subo eye hon konkro subo ma obetumi be born again tio enye so bi be o Kristo ni o na mum so obi betumi be born again me ti obi aya wo ne foforo ankare die ni nyina twem ni enwona ma honamu nyoma na mum ya wo na ma honhum nyoma ti asem ne yepa obia on kasa mfi honamu keke wo Nyankopon nim na mo wakasa wo honhum wo Nyankopon nim sa oni pe ho asem ne yeka one hina one dia wachi wo Nyankopon asem di na odi wo Nyankopon asem ye adwuma ona brabom na fe honhum na bonasu adware no na honhum na nti sa oni pe honhum no chechem se ne ka na hyase no tio ntuo se sa we nya wo a wa wo ye wo honamu na mo no nkasa Nyankopon na wo ye afreye ma ne ma fisa honhum na tie mu di adanse pefe sampara ye Onyankopon ma fisa bano obano so no enu abi ne yeso ya be asuafo afedi asua obano ya je obano di ye de obano nanam ye de obano nsam ne ye adwuma nti ama ya brabo nyina be yeso obano brabo nti ama bibia be bia so ajanani fisa obano ne ye nyina so ajanani ti asem ne yo Kristo ne ye bia Kristo be bia so na jani enti si yeba be Kristo suafo na si sua Kristo akwan na be hu Kristo akwan na nti ona akwan mu a ema ya brabo nyina be se Kristo abrabo nti bibie be so Onyankopon ni bibie be ka bia du Onyankopon ni fi se bibie be ka bia na ka fi asem no mu enti asem ne pa when your friend so Kristo ni nye no ko 31st night ko edede ko hadin ko man tie ne yakeke na obabeda wakoko babu sumpai di busua beda di musua be shafi na se otena tie ne pa ma me transene se so brabo ene transene se so brabo ene ya kwanya ma obi ni wo transem Nyankopon di yenu nyina hintayen ti asem ne pa na se to so akoyanima 14 wo se John adansi die Yohane adansi die ose na asem no beye honam na obetra yemu na yehuna ni onyam se agya no ba a wo ne kro no ani onyam na atom ne no kra aye no ma Yohane di adansi na otie mu se wo ne di ameka se die odi machiri ba no wodi manim na oho ansa na mereba na efri ne maye no mu ena ye nyina nya adom de aba adom so na mra no de ona Moses so na maye na adom ne no kra no de enam Kristo so ne bae obi hu Onyankopon pen oba a owo ne kro no a oda agya no kokum no ono na wayi no adi ache
Yene John adanse die a odi bre a Juda fo suma sofo ne Lewi fo free Jerusalem ko bisa no se oye hwan na opai mu kan na wansane opai mu kan se enye me ni Kristo no na obisa no se anie wone hwan wone Eli osi enye me ne no wone odifo no osi dabi anie osi ana osi no se hwan no na yenya bibi akwakoka che wona osoma ye no o ka ho asem osi mini eni a etie mu esre no so se montire awurade akwan se dia odifo Isaiah kan no nso na won a osoma won no free Pharisee fo mu na obisa no se nya woni Kristo no ana Eli no ana odifo no a ania adenti na wo basu Yohana bua won se me de me basu nsuo mu na obi a munnim no gina mu mfimfiri ono ne dia a odi machiri ba a men sese me sane ne mpabo ahomampo Yohana di sase me Betania Jordan ajano ho a faako a obo faako a Yohana rebo asuo no ti asem ni ye pa John di Kristo ho danse emra na John ni Kristo ho danse no na Pharisee fo nsoma sofo no Lewi fo bia nko ne nkyai ti asem ni ye pa na obia nko John chen ko bisa ne se John one hwan because John obia Israel fo no nyina agi no tom so you di for because of the background because na jane Sakaria tio nti won nyina gidi se John die fi Onyankopon nti obi ankwose no ba fe de ba be hu se John di obarema bia ya nyini no ho danse obarema bia okasa rough obarema bia asa na adwene bom no John di no ho danse nti mumie nkwane nkwohwehwe John no na se tio munti asani ye pa ana osuma sankofo e ba John ho ana bebi sa John se wo kura wo ne hwan wo ne hwan tio ana John se meni dia o tiemu wasira so se montire wurade kwan no tio montire wurade kwan no na Israel fo ya kan sa nwoma ya kan wa Isaiah nwoma 43 o ma kan ba won ti ase tio ti asem ne pa ni o be kwan na o be bia nsuo ma su bo kwan ama onipa no ni o be hohu onipa wo siesie onipa ama won krokro su bo no waba pati Israel fo hu tio Israel fo problem na ne se won refi so Onyankopon ka che Isaiah 43 se Isaiah ka che o man se an kare de ni nyina twam abamko ni o me de ma won se won fa so so me ni nyina abamko me be ye ni o mafoforo na enyen fifiri me ma wati tio enti amra ni o mafoforo no sha asia no na be ya de fofo Israel fo no mu Israel fo no tibida enti Nicodemus se so hwe Yesu nsam na wakana ayesa de nyina ye foforo tio adie nyina ye foforo ampara Onyankopon yo nokwafo o se me beye no mafoforo enti se nyoma nyina asase ye foforo adie na nkese se Israel fo ye esen ka Israel fo di ba bia mframa poko na chi na so Israel fo ya sobroche ye ona bi se enya dia sa obarema na waba no mba gina tum na agina tum wochena John pa oni no ho danse ma de nchi ti asem ne yo ti eni ye pa John pa on fa de no mom kon eni danse che wiase nyina se Yesu Kristo Onyankopon ba no na aba no ye nyintum na nyintum chira so obarema no pa no me hu ye so fo mpanifo no amfa no ho ma kire yen ne ya kire ne a wonye no ne nam ye nya opa nyintum da tio monso titifo Onyankopon sa momo de nyina ba ma twam obeya de foforo o de mrantie foforo
nipa foforo adwen foforo akoma foforo kasa foforo ene ba be sha de foforo nase onyankopon fa ne o dada nse ne o foforo ase o de ne o foforo ne sha ne o foforo ase nti Kristo se yemfa nsaden yemfa nsa foforo egu kotoku tatemu so yesa kotoku no be papai amansa na hwiagu na mum sa opa so yensa mo na opa kotoku an ho yetin na o de samono agum tio enti aye Israel for no problem na me adon kan sa asemi Israel for no ntimi hu ni adon kan okoso an jo dia no babai tio ose na se ba 25 no se na obisan se uye Kristo no tio uye Messiah no because Israel for came Messiah uye Messiah no ose da binyame no enti ba pem samre sa ba pem sam pempenswe na Israel for na kasa nim se Messiah no nya mai tio na Israel for nim se Messiah no nya mai onam kwan so ba tio enti afa bisa John se ono na Messiah na se John ka se me no a enko mo je John tumu because John di omunim ne dada sana jani Sakaria tio omunim no ti kompeti na tum ena John se da binyame ne no na ne obado o mu mfimfini munim no ogina mu odimache ba me John enam ne so na ma me manya adoma ba don so ti asem yo enam ne so na ma me John manya adom e de ba don so Yesu di John ho dan se onipa bie no oba na obarima wo na ba asase so so che John say enam Kristo so na ma no John enya adom aba don so na so obarima ti say na adom onya no firi Kristo ho a wo adom na wonya na firi o Kristo ni me bisa obisa ho say he na manya ma adom afiri tio nyankopon ba na me se me ya no o Kristo ni na me se me ya no minya so ne sen tio so amparo para me o Kristo nya me ji onyankopon asem so ela som no ana me som onyankopon se nya me pe me ko onyankopon ni mo time me pe me bonu mpae o mra me pe me bisa na de o mra me pe tio ana me chi onyankopon ya onye John say efri ne maye na eba no ena ma me John me ni ma banya mo ni pani na sa obarima na ni o san ne mpa gokora me nsese me ben ho tio na won komo twetwe no koso akofam o se onyankopon agwama no asem ne tire 29 no o se na ade ache no John Yesu se oreba ne nchen na o se hwe onyankopon agwama a woyi wiase bone kro ni when dia me kan ho asem se obarima bi di machi reba a wasana me ho efri se wadi mani mo kan na me de am kaminim no na se obeyi na che Israel ti ena me beba suo nsuo mu na John dia danse se me hunu no se efri so wi sansa buburo na ebetra ne so na me de am kaminim no na dia osoma me se me beba suo nsuo mu no ono na o se me se dia obehunu se honhom no resane ba besi ne so no ono no dia obasu wo honhom konkron na me hunu no na me de hu adanse se onyankopon ba no ti asem ni yo pa John Paul Kristo suwie no ade chie no ena madansi die sese ebanti no Kristo san ko yi ne ho di kire John na mra John hu no eno ka kire ni pe ho nyina se hwe enu mra Pharisee fo no ba me che betoto ma no mo kai sa me ka kire mo se obaruma bi e wo mo ntama munim no odi ma chi ba wasan me ho dada tio odi ma ni mo kai dada na se ono ye ba be na kire Israel ti na ma me John minya kwanya bae se me ba be po suo mu tio na ne ma me hu so ono no onyankopon ba no se ne o so am se me po suo mu no o ka kire me se obibi obeba su bo no ho a obeba po su na me hu se honhom no esan betra no so no ono ne oba no ono ne dia o so mani
tio na mlo barima ibae no me wonsa mpara honhom sane besi no so nti dia wo yi wiase bone kro no ni ti asem ne ye pa dia wo yi wiase bone kro no ni we no Onyankopon ba na me John me di ho danse se we no Onyankopon ba no nti se hwa mra de John koto afiase no se ne be ma John wo hu sam para ne wo hu ne no enya ni so de hu bi keke ana se nya dai bi na no so na mo we Onyankopon na da ne o ma di a che no because na sentene Onyankopon de ma no se oba no ba obeye no wo hu mu ba ko wo hu asase no ne atwa so no hu ye na John Pehu no suma na suafo se mon ko ne chen ko bisa ne se ono na dia oba na se nhwefofo kwan okwa na Kristo se because na Kristo ni ma dia John Pehu ni asama John party eno se mon ko na mon ko kan chen ne se eni frafo hu ade akotafo hu firi tio wona ogumpa chemu nyenya oje na ekoka asame cha John Pe ena John mu ana no din John asmo bofo bia bim afere na John hu se na djuma obeye no abawiye tio na djuma obeye no afere abawiye ogama na yino ho adofo mu tie nsame ye pa Kristo yino ho Kristo djuma nyina ne sa ode tene ba be siasa asi so fiso Onyankopon se na hu mobro na fa ne mu nyina ode ne ho ba bianye tio Onyankopon je ne ho ba bianye so tu na ni hwe ni pama wasasi so na o hwe ne aye brate che se ne pako brate cha na na hometi Onyankopon ho pre no se nko baba be jimi no mienu di Jesus kan se be kire Pharisee fo no o se Israel em predo do ahena me hwe se na bobo ma no se ne akoko batan bobo na ma no na nsuma mpe ti free samle ko be jam futu amam na me se mo se muri hu me bie be kwa kosi sa fede ni wanyina be hu se ugoma no tina hinwa so sanaba obebu wiase tem ti asem yo odofo ti ene ye pa ene 31st night me ka so portal papa bi eguo wo mpa boda ho wo be sha kompaibo mpa ye be na okobo enyum be na okoto nyame be na okokoso wo bisa ho kane ansa na wako men waste your time chances so brebo na shaba wo so yeni ade Kristo ni di kwan se odi kan hye bisa wo sam para mi o Kristo ni awo me foforo apoma so honhom no so teni adwo kan o se when dia obebo su honhom konkron mo na dia honhom konkron ba bebo su onyame asem no tiene ye pa ti se ne kan asase no ensuo mo subo esiesio ma honhom konkron subo enti ebo su ensuo ma nya no ano no obi betumi ama nsa so age Awurade adi ma fa Yesu Kristo sabe kan no age nkwa ne ade na ko wura nsuom ye ye ne firi nsuom na brabo funu na obo no na wakono akwakoto aso tio na brabo funu no wakono akwakoto aso Bible ko be fa kan na evie Sunday o fa kura kwa sori tio obedu so simi yo Kristo ni sana na Israel for tio Israel for sori a ye Abraham ma ye Jacob ma ye janu Onyankopon tio ye mfa ya no kekenye Onyankopon ba ye di adwuma den na ye Onyankopon ba etwase etumi kuya ho ye adwuma den Onyankopon sem no mu etwase make sure sa sem no ye adwuma wo ye mu etwase make sure sa dia sem no nam wena mai etumi be ye ma tio wena mai etumi be ye ma nti o se samo tramen sem no mu a tio samo tram ye kan ko e bedru ho mu be masuafo na mu be hu no kra no na no kra na ye madehye na se no kra na ye madehye ne mu ye ma na so oba na ye mu mampa mu ye mampa nti oba no no wan oba no ne no kra no so ne yapoi tio ene ba bia di atro pa kese pa ya sondem tieni yo ne twewura guso kama uhwa because ne nyame ansem no kwa no ka ye benya nka o ka polish no en kan se ne atro sem na ka no kana che wo kakra because who can your Bible no kana ya ye pempen dodo
me na me be polish nyankopon asem onu nyankopon mom na twase o polish me ma no asem etwa so man kan ka se fi ne ni o ma fi bia na o ma no me firi manum kono no de ne nsem hye manum me na me be polish na asem se ne wa kan o twosem sa ne be kan no se ne ti ase o honhom sa ne be kirem fisemre no hi wi asere tumrika pentema kona wiye ma meti asem ne pa pentema kona wiye na wona oni wi asere tumrika bom no ni wi asere nyina pre atwehwe wona wiye ne mo wona oto ombo ase twen onyankopon tio wona oto ombo ase twen onyankopon na ompepre ho ade nyina mu ne mo manyankopon pe eye adwuma wona brabom no saafo na onyankopon hwehwe ajiwo o se dia ogu ho me pe nkwa dia no me nyankopon me ma me nkwa tio wanka so na okwa so so wona ogu ho me apa nkwa dia no me ma nkwa ti asemi ye pa nti posa kutuku a me bo me mongu kwa tio enti afa John abedi adanse sam paro Yesu Kristo yo nyankopon ba na onu na ba be boy Yesu e wo hon konkron mu tio na Jesus ne wanyi wo nyankopon asemandi na asem na ntane mu na won fa asem na nya adwuma mu there is no way kwa ni ba bia sesa ni pa betuma be o Kristo ni da fise sa asem na ma asubonu na tio asem no ene me nya hon konkron subon se hon konkron subon ma ensuomo subon tio ye bo so ensuomo wie na ye mfa hon konkron ma osu a atise ne okoyi preko fi atechem na ode na ba fie be adware no na we jai preko no na wo se tutumri ka se akose ne dontori mu biem sa na tie tio fisa hoode odi beti pone so nani ho ahoode betime yi unten amu hu papa ne bone nani ho nti ade nyina ya ma una kwampone so hu o kan samanya hu o die biane nya hu o ko be bianya hu because obi anka hu una monamu wiase na lidu ti asem ne pa na mum si tware osuo mu wie na ye upie na uma ho kwan na sanyankopon asem no dware de honhom no bosu na honhom no betra mu a o sase hu papa ne bone mu soso ye ntitem bia wo be bone no hu na uti because no te mu no shaw o di wo so wo be ya kwa manyankopon kronkron ntiafe wo so bone bi na mo so trene fise ni nyuma nyina ye trene eno ne ade Kristo di besi asase so o de trene na besi o da ebe de ne se tumi aka ho trene no agisi ensaka ti Kristo ka tre suafo se mo nkokko bi mo ntwen nkopon so de adum no be firi suama mo amma mo tumi nya na mpara adum no bae no ye nyina hu sosunie ana da suafo na brabo anka no mu ene enemu ti asem no yo ye be hu sosunie a da suafo no mu because amra hu no mae no asuafo no nyina deny Jesus won nyina tane ye ti asuafo no nyina tane ye na mra hu no bae no afedi asuafo no timi nya kokoduro na Jesus ka o se masomdwe na medijam tio no de ma ye ne nye hu na mu ma ya kokoduro babia ye brain sam ye nyina ho kasa ne ho ne nyina ho kasa sa na ye asuafo me tio so bi da nso keke wa asuafo na brabom ma me tio enti se hohoro hu won suom wie na se nyankopon sam no bo su ampampa na se won konko na bo su nya honhoma etwase wo ye nipa sonko tio etwase wo ye nipa sonko etwase wo bitimi hwo no kasa akwa wenye oni na ye den etwase wo bi so timi gina ba bi kasa hwe we wo so ye osofo tio etwase nkofo ka ho nsem bebre etwase wo susue wo brabom na ne nyina mu ma me ma ne kowie bone ebi mba ka bone afa ho ebi mba hwehwe danfo ebi mba pa won koso dodo no na ba hwehwe wa hwiase fise wiase etimi ekiri no kra wo yentem tio wiase wo ya etimi no ye ne ato akwapam wiase ye ne ato akwapam
teach no kure so pe twase etan na ne pam sa na di Jesus na onum se mra beduru na kan kwa beduru mra beduru Israel for no ye say Jesus Christ wo nyine ntum so Israel ni bio tio wo nyina nim say Jesus Christ efri Nazareth o Judani but some prophet miss the onsesi obuka chese wo afedi ho se wo ye Samaria ni ukura honhom bone tio afedi asi Yesu nya Israel ni bio ya pono adenti because o kanokre tio no kure timi jiwo ni pankwa no kure timi mani panya oje no kure timi mo bi baba ya ode hye no timi obi ba ya oba no kure no ba na ya po tio no kure no ba na ya po nsem huhu no ba na ya de kwa ye sa na wiase na duru tio sa na wiase na duru nyankopon sem pie na ho te pa na fitwo sem no mpe na ya hyase na ya pa bibia tagi e wo ho ni egu asem na nim asiasa asem no se ne antimi no dodo no asom atro sem no pie paju na ni pagi achi da ben ya kwan betene onyame anim da ben ye betumi abeya ma nti ampampa se no nyankopon ni onyame yi ni ho dia akristofo e no kwese ya braba ye bo onyame fie e de ye beko e bi se yo me se ene 31st ene nyeda e se odi suwa ni so se ye ko 31st night nti me ko bio mfa no hye wadin na mom na fa ne siwe ye da tenase na sese wabrabo ene tenase din na sese wabrabo afina twam no nyina tio bosome nkono e bosome dumienu a twam no a na ne da twato no bisa wo se nyuma be na wo ye wo sa nyuma na be wo 2018 mu bisa wo sa nyuma na wo be ku so ya na eno na wo be sese wabrabo emre no hi tiene ya pa emre no hi na se mi amhwe mabodu se mi wonsa fa adwini bi asase piepiem am se ampara emre no hi tio emre no kwa na eko mi po adakatia majibi se Yesu maya saro na wo so bajibi umpo bajibi obajibi ti asem ne pa na problem asesi a yenya obi ase ne se onyankopon asem na metra ye monti ehu atemu tio obi onyankopon asem tan mu bi asa ni pesha ase hu owo ni atemu so onyankopon asem no metra o ma woni mo owo ni atemu adisa beto ansa sa na ye no abreso no because na sa fu ni onyankopon asem nti asem no ba opoye ko pem se da bone beto won oboni ni akatua no tio enti afa John se enyame ni Kristo no fa se fomonti ase mene dia wotie mu osra so samon tete awurade akwan no dia odi machi ba no mumu na oba onu de o mebo masu onsu mu obebo masu e wo honhom ye ni awo foforo ye na ma obitum be ye onyankopon ba tio yene dia otimbe onyankopon ba fi se sa onipa do hu no kre na no kre no de na hye honhom no nsa nti oso no John se ono na adom na no kre ahye no ma ye ka onyankopon adom onyankopon honhom nyankopon adom na ma bi gina bitimi pagya mensa eno na e operate won so tio nyankopon honhom na ma nyoma nyaya active se nyankopon kokru fi ade bi ma na e wuye ti asem yo nyame honhom no yeni ade odima ya etimma be nya dada nkwa enti Kristo ba nyoma mi no jane de ma no so famra asase suni nyankopon no kra ne trene ni nyansa ene ne honhom so bibiara obedi kan gina asem tio na fe ne no kra be trene mu no obewu no enye honamu awo na mo obewu na firi ne honhom na masani pa firi honamu no pa honhom sani pa kasa wo honamu biem na mo kasa wo honhom sani pa mompa wo honamu biem na wo pompa wo honhom osori nya so yi nyame aya nya honamu de na mo honhom de sani pa intimate Bible free no hoda tio dale nya Bible da nanim because honhom no sano
honhom ntimi fa bibia foforo ma nkoti twosem no so be mo wade foforo a na ya de foforo wo twosem no mo aye mieso kyerɛw ɛno na obi so akyerɛw tio nti apre na wo kondo sima bia obenya bia no e kan so fa bible no ne kan mo na wo kan bible na wo hu nyansa tio na fe woni asase afiri tio na fe mpoche bia asase ebubu na fe nkonwe bia nyoma bia ya kwansidi wo brabom bia na asase afiri ho because moment obejiro nyankoponim na obepom paes ma ba ko penetro nyankoponim because wo yo ba ya tru di won kwan manum fi se honhom no dwaro enti so won yi wonyame asem na ni amia wohoro ho osuomu na yamfuo nwura honhom ammo wosuo honhom amma honhom na ma metra mu no wantena mami wo ko 31st night o wo ko akotro go waste time keke no na em ya no eneni pepe ko 31st night anajuwe odofo sa wo abo ho a na wadwum pata overtime ho agibina kobo me kan okra kire because kono waste time tina se nese so abrabo kane na tina se na hasa mabrabo a me boy say na eko so mabrabo na so nyankopon ni menuma me ye so nyankopon ni okwa me nam so tie okwa ya kwampa na mpa fofo betimi ahweme asua me nti mabrabo me boy wi ase me bae metumi ata na odi bonya ni ba ko afiri na pamponi mu de na bre onyankopon metumi ayebi na mpomi ankasa na metumi ata na makwan na makoda no obi de ti asem ne pa na yankoso a yemie bible no ko Hosea na yentie bibi o Hosea nyankopon ka asem bi o Hosea yankokan Hosea 11 ye kan verse 1 quotation bia e beyi no odofo pa na watro ana wo bible na wabie na one akan abom sebeboa Hosea 11:1 Wasi onyankopon mo brohu tio asem ne ti no onyankopon mo brohu onyankopon mo brohu wasi Israel ya brantiam na me dono na mizim na me fe na me bafriye bredudu a me fre wono tutu no ara na ofri manim koe okobo afodie ma ba hodo osieduhum ma ahuni nsome na mejeje won ose nsome na mejeje Efram tata mitru no me basa so na wonhuru samasano yade nipa homa mu na me de twen no odonta mpe homa so na me de ye won sadia o me ma nkonu ya so won jepi so na me ye won breme ma no didi obesan na chi akomizim asase so bio na Assyria aye ne hene efrise wan prince osan won achiba me nchen na won agire tua hodo nti afra bechenchi won nkuro nyina mu na ebesai na pono achi adaban awie meso atuanko ara na o man de si won ani so wo fra won se wo ma won ani so nhwa so a wo mu biara ni wa otie mpo ankabe dan wose ankabe yi wa masan o Efram na ma jawo san o Israel Argentina ankabe yi wa ma na ma yo se Sebion makuma adane ewo meyem ani mobrohu agimiyem nyina tio onyankopon ekache Abraham se odena sefo be konkwayem tio okwakoye no won okwakoye because na Israel for ai beba no obie no obeche onyankopon kwan na mumno no nkasa nyankopon no pese Israel for do on hoto ne so nti odo ko sen kwaso nti emra Israel ya brantia no nkwaso mu tio Israel brant bre no sen kwaso mu na ne nkwaso mu emfie ahena ni nyina no so fu awurade
o Abraham Nyankopon hu ye mobo Israel for nyu no o Abraham Nyankopon hu ye mobo nti samre na Israel ye nkrofo do won to Nyankopon so nti ma Nyankopon do won ma me tie nsam ni o e ma Nyankopon do to se Israel e na me frɛ me ba friye hono Nyankopon wu Israel foforo tio hono Nyankopon wu Israel ye ne foforo kro konkon ai twasa hoto fonko na trim because Israel for no e di won ho dan se so beti no Nyankopon nanti emra no won kwaso no fidie tsabo ni sonko ejai no a ni sonko eno 31st enkrofo akọ because ebinum akoma so ade eno okọ akọhwehwe afini sim na nyame ye na dom na ne open ne nsaka eno ano no abrabo funu na sase afi kwa na oba be ko internet akwa search bone akwan ahodo na odi egugu nanim na afi wa sase free satan sa fe de manya me hunti bra na bedi me so Nyankopon asade no mu ye de mame odi wa sade ne emre sa na Israel for ye tio mfie ahenan Israel for so free Nyankopon ewo Israel ewo Misraim nti Nyankopon so omrant brem no e ma me Nyankopon me do won na me frɛ won me ma tio me frɛ won me ma nti afede na Nyankopon timo po a odi Israel ejina ho ma krokonkon na odi to Jacob se Jacob asefo beba nyina me free sa kro no mom afede kro na ankasa dina krokonkon dina Nyankopon de ma Israel for the dru ba bi no na afede Israel for the atete esa se dinu ye se kro no tio nti eka Israel nyo ni Israel da ho no Israel ye krokonkon a Onyankopon siesie ma hotefo sa kro no da so tiase na ntiase wo honam mu biem na mu matiase wo honhom mu nti obibia honhom no bebo ne so no wonya na dabro Israel ayo kronkon ni sa kro no John so hu ye no na kro no fapem ye dumienu osue ni bia din bo fapem ba kon kro foforo no mu no no ankasa Nyankopon betima ti asem ne pa tio nti wo se amra Israel ya branche na me tono nanso bredodo no a tio bredodo no a me frɛ won no se me mamomra se ne akokɔ batan frɛ ne ma wo mra won sa kroma be chi won sa na me frɛ me ma no nanso dodo no a me frɛ won no dodo no ne frɛ manim koe tio ma frɛ Israel nanso dodo no afiri mu koy dodo no amprese o mbeta krokonkron o firi mu koy nanso safo koy a wanyi Israel di na mfi on ho so na okoso afa on ho Israel fo sa na emu bitie tio ene ye kwa so kwam bone so koso Nyankopon kwam bone so ye bastela e frɛ ho se ye wa Kristofo yenim se Kristodino e da ho e ho ma kronkronfo ene obi atum de to no sa na Israel fo no natum de Israel to on ho so nanso Israel mapa for ho tio etu Onyankopon se mra dodo na me frɛ o man no dodo no na frɛ manim koe na wonyina koe ekosore ba ahodo abosuma ahodo ahunyade ahodo ahuhodi ahodo ena nkofo ekosore tio na okogunsa eduham ema ahoni tio ema o man no refri se me Nyankopon na masa won yade wona kuro mi na mamie ama won tio wose na se ye ba bedru 5 na wose o man no be se won check Israel biem asema Assyria hina koye won hene tio asema Assyria fa koye won hene sana Kristofo bebre tie ye ba Nyankopon ma fefefe eni da bibon sani asia ko Satan ye exudifo ai refi se Satan ye enemy o tio Israel for refi se Misraim for e won atamfo a odo wona hyenko so makunkum bia sebi mfinhia bebre nanso so peso dwane fro Nyankopon nimti o san ko won atamfo ni wonso sa na emu bitie tio ye ko so afre o se Nyankopon ma sa na Israel for no tie ti asem ne ye pa o se obeseko ni nyame minim se sankrofo beseko Israel for Misraim for biem no ma Assyria be won hene afrise on peso san on echi ba mi Nyankopon ho nyame mpo ni pa o mame
nyankopon po nipa o ye bone na tie firi o nyankopon na mpo me bone ma me gusu ye bone o nyankopon gusu firi se mumra me nchen na mumeye ma na mumeye adehye tio na nso se ye mpane mpase bete o nyankopon nti abreni abreni dwa ko ya tamfo tiene pa ha odifo bi ho awokon ho oni so odifo no yo enemy nso okon no so omo mpae ma osofo bi ho awokon ho oni so osofo no yo tamfo so okon ho because you can't feel Yakoponi. Tio, you can't feel Yakoponi. Only Papi, you can't feel Yakoponi, what was Sawas Assiso, Uni Babiaco, Uni Babiaco Bium. What proponi Yaya Fusani will be a simo. Tiene perfect, and you might don't want to see Yasa when you're there. And you might pro, and you might need the big night jump, and don't afford to want to so. Yen and you might to the war. Nemo wona ya wo honhom no emfasa ne men wo ho nemo safe ho ho e wo nyankopon ne onyamu ti asem ye pa nyankopon se minim se safe be san akọ o se na wona nkasa gina tu ahodo a wotu no ene be mamfna e kire fa o montene so o se number 7 o se mesuo tuan kwara eno mane de si onani so ena Christopher aba nyankopon so tuatie nko na de si ani so nyankopon kasa wa ne yetu otie ne okato aso o se se me kasa won hwe so a o mu biere no ofi mi mpo haka kreme kadru na me wrako isi ewrade hu me mopo mani a obeka bia me ntumi ntina me nyane a ope tio ti asema nyankopon kan o se tuatie nko na me mai de si onani so na se me kasa won hwe so o mu biere no otie mi mpo na kapase di bune ni die sa fota mame na so na ma no ho no e onyankopon ma edua no pa ne akogina mpaibom Israel fosaro no yo awia ne akogina mpaibom ne pagya ni aso anado ne akogina ne pagya ni aso ha ne bo no pai onyankopon ye wia ne di no ho few se onyankopon ka chese pagya ni aso ne e befam obi ampontie no ye tinu so twa fra no pa kopema nwumre ti asem ye pa o se oh hana ema brehunu o se na ofre o se won hweso a o mu biara ni ho a o tiempo anka meyi wa masen oh Afram na meja o sen oh Israel adenti na anka meyi wa masada ban tio what ni onyankopon ka o se wo enko ntumi nyi wo mada ono nyankopon kontimi nyi wo mada se wodi na sede so pan ko ono nyankopon nyi wo mada na so se wote ne so twe fra no pakofuma nwumre na wo fa na asem nya hwe na wo fa bu ani de man nti no ono nyankopon yi na ne hintaw na kontimi pouta tio se be yo nyankopon ma onyame ne ye nati onyankopon nya ye de biara da o kan ho ade nyina mu na onyankopon be do ese de o do bakro no Isha minuwa mienu beti meti onyankopon asem ne adi asem na di ne adi asem na ya adwuma ne me ho kwan amwo wo ye foforo me kira wo foforo papa aya wo obi afri ho nkonkon mu na nya oba na obarema wo mu asem na meken na mo bi onu akasa nyankopon na wo no ti asem ne pa na ensan tutumri kan ko John back yensan ko John ehwa bio Yakokai John 8. John 8. Tie Jesus can send me wa. Ya de tutuni onyankopon ka sesi a che Israel for no. O se oh, nka me yi wa masen Afram. Na me tell mu sen Israel. Tie ni onyankopon ka wa. E ya ne mu bibisa se, adenti de ka so onyankopon ba kro na odo no. Ni nya onyankopon ma onyame do bia. Tie ne pa ti asema Jesus ka wo se na dia osuma me no o ka me ho onya me nko efise me ye dia eso na ni da
Orika sasa no nipa bebre gi no di. Tio what ya sama Jesus kan wa Jesus o onyankopon kwama no de onyankopon su ne ban so o te nyankopon ti bia mu pepepe. Tio se ni onyankopon te sa na oba no te. Eja no nkwati ne bibia wo ye. Onam ne so ana hihye mra. Onam ne so na ma hyede. Onam ne so na hye onipa. Onam ne so na ma onipa so. Onam ne so na ba de nyina. Tie ni ono kawa. O se die osuma me ba asase so no. Ba bia me ko bia o ka me ho. Onyan me nko. Efri se me ye dia eso na ni dada. Ati. Tio efri se me ye nyoma eso nyankopon ni dada. Ade a me bia na so na ni nti amada ne da nyi obatame ho. Onyan me nko. Nso nyankopon bi se Abraham ni Israel sa denti na Israel me dawo. Watria 20. Tio watria TNT. Se me nyankopon me frɛ o se hwɛ so a wontie me na wo ba bia wo pɛ ɛno nti na me gyae wo na se nka wo be yɛ me so mani tio se wo be tie ma asɛm na wo de asɛm na yɛ adwuma na afɛ wo suba ba yɛ sɛ ma asɛm no a nka me awurade me nya wo de bia wo da se nya me ka wo ba no sa na me ka wo tio ti asɛm no yɛ pa nti mo bebre ho yɛ susu so nyankopon na ne nam but onya me wate no ho fie ho because bone na yɛ tim ayɛ ya adwe se be sakra na nya ya adwe se do nyankopon asɛm ba yɛ adwuma ntina ma nyankopon ho ntimi yɛntena ti asɛm yɛ pa ti na nsɛm yɛ na fɛnsa tutumrika yɛnkɔ kan bibi o Matthew 3:7 Matthew 3:7 Matthew 3:7 o se na Yohane hu o se na Yohane hu Farisifo ne Sadukifo no mu bebre se o riba subo no o se won se uhutuama mo na o kire mo se munyan mfre bufo a riba no ene mo nkoso aba e fata adwensakira na mo nsusu nkase yeye o se mo nsusu nkase ye jane Abraham na America no kropa mo ma kire mo se onyankopon betumi nyane ma afraboe mu ama Abraham na so de kuma na tudua ne hine ho dada nti dua biara enso aba no obetwa to gem tio Israel foi ba na kunkon because ye twa wotwetia munti asem ne yo Israel foi ba na kunkon fusi twa wotwetia nti onyankopon ma ena Kristo foi ba na kunkon fusi twa ye tight ye bompai munti asem ne yo munti ne ye pa sa na tete Israel for the team of from Israel for but onim so nya Israel for hunam Israel de ampa o Abraham asefo na e ba honhom Abraham nyuma mu a o me ho ba bia tio hunam de ampa ran pa ye Christopher but e ba Christo mu a e di ni ba bia ye di ni ba bia e men ma ho kwa na campus akom because ye nyuma nyina ye de po nyankopon onyame po ni po ye ne po no onyame po ni pa ye ne po nyankopon so onyame po ye na ko po ye nko afa oba na ma na mo nyankopon fra me no amienu no mpese me no amienu be se to side oba no bai de ne be ye tre ni si asase so prepare oba gina die no na so mo sai ni pa na nya tumi na hon konkon na ma sai ni pa tuma be ye nyoma so no nyankopon ni na ma sai ni pa tuma be ye oba tio nti John emra John basu no Farisifo no asofo mpanifo no mu bebre because John dey no mo John di say na me kan because of the background because ne papa ne Zakaria nti mo gini di nti wonyina twi basu bono no mo nim say John ba be kokko won na sa afọ enim so mba John de ni ni obu bi asebe ma won because John be to won tio no munim se John be to won nti John baba be kokron na John be o sofo on pia na John say hey nwuru tuama tio o mo so mo ye Abraham asefo mo ye Israel fo mo ye onyankopon ma ba John sa mo boa mo ye obronsa ma tio John hu wona no fro se bronsa ma nwuru tuama bronsa ma bo kwen
na de wan na tum fo se munwane fo ebufo a eba no ene monko na monko so aba ha e fata adwen sakira monko na monko dro nyankopon nim na monmo nyankopon wo se mo sakira mo adwen because mo di na asem na di na honhom no nya kwa mebo mosu na mo tumi yo nyankopon ma na se ka mamma nko asem mo nka nyankopon betumi nya no maru ya wu egu aboy mo ama Abraham no de Abraham dia to se Abraham mani na so nyankopon de enya di konua tio nyankopon nya di bonua kuma aba betu dua na hinu ho se dua bia nso aba no wo betwa onyankopon de na temu na sensen ho tio onyankopon nya sensen na temu na wie o se wo Satan mayi wo ja firi mu so ja ne so he onyame siesie wie krofofre kwa za o se krofofre no siesie wie o ye bibia wie onyankopon sete temu na to wa wie nti obetimia fra ho se wo ye Jesus Christ obetimia fra ho se wo ye Yesu ba obetimia fra ho se wo ye obofo obetimia fra ho se wo ye bibia na mre no so a Yesu se tutu na batwi wi aba na sasafo e beduru a eho na obemu ho se mo mantimi anya nia so magani me kire ye mo aye mo so ho kronkron mu because obi betimia nia so nyankoponi a adesia bona so ho kronkron mu ahonhom na neti ahonhom na tete no honhom tete na kwan sa ni pan kuto na timi ya nyoma so nyakoponi ni kira wo foforo odofo otray first chase na ma ho kwan na ma asem no tuntum na asem no tumi mo wo so fa sha foforosi na ya nyoma be so nyakoponi wa fia ye komi mu because in ma dia fit 2018 day prayer 2017 de na de menu ami no trans betima asese ne bu nkompon ne akohwe ne oma 2017 de prayer nyina menu ami no betimi ahu ne nyina asese ne die ne mu ba no eno ne enim odofo bobo ho ose ni bie no okokon na osori keke na osori seme kokon okwa bobo ne ho matrabe makam se soja foi ba be kwa e ba be konto kwa pata anya okonkura o omutimi ko sewura mba bi ko bobo ho ko treni won ho because o konto kwa pata do yo soja ni dio na so stela okoko bobo no sa na Christopher yetie ma me bobo ho sisi ho ne kan ayi frokun no na kwa so ba anche no yi ni ti o ba be fani di wo mako na ni a enya no wo bu afra boni mu no ogwa ipuni nyina ne boni akoto ogu ma mi tie ne ye pa ahwe ye no anya victim sai da no mo woni mre ti asem ne pa na fensa tutumri ka yen kan bi o romance yen ko romance quotation bia e bebo bia no dofo se wo betumi a na nka watwo e bebo wo tio po ka asem bi wo ha po se onyankopon bose osi onyankopon bose no wo osie tio osi enye se bia onyankopon asem no mu atu efrise enye wona ofre won ho Israelfo no nyina na ye Israelfo ti asem yo enye so onyankopon asem no mu atu efrise enye wona ofre won ho Israelfo no nyina na ye Israelfo nanso enye se wo ye Abraham asefo nti wo nyina ye Abraham ma nemum Isaac mu na bose o se Isaac mu na obefre na wasefo ene se enye wona ma no ne onyankopon ma nemum bose ma no na obuon asefo what tio ti asem ne pa o se enye obi apon na kan asem yo o se enye obi a ofre no se Israel ni bia na Israel ni na nye wona ma no tio nye wona wote wona mu fa won so ye Christopher nye wono ni nyankopon ma na mu bose ma no nsoma senfo no Israel fo no wona ye nyankopon ma ti asema Paul ka wa no ye Paul so nye obi a free Israel na Israel ni mu wona obokonkran brabo wona odi nyankopon asem ye adwuma wona wonti nyankopon ni matwia oti ne nyankopon kan yakoka wozia wase mredudu a mefre wono
mre no adodo no amu na dodo no afiri manim koy na manim atuan ko no man de si wonani so tio wona brapa de si wonani so nyina ya tuate tio bibia me ma de si wonani so awaye bia tia ma asem ade Christopher person we ne bia tia Bible tio o Christo ni danem paso nyema odwendwen nyina tia nyame asem ninu afom na kwa be faso ni ninu na dealing etio nyame asem onye ninu wasoma se de obesia kana fa no etio nyame asem aduane kura si nani ma odi na tie nyame asem ko be faso gina ni etio nyame asem bibia na Christopher be bia kamia se ni nyina etie nyame asem fi se tuatie nko na de sie di so onyankopon se mra me fresa me ma monhwe soro no omu piero mponi wa otie me tio nti Paul se enye so onyankopon asem no motu dabi onyankopon se na asem na no ren goda no ren pabada de be kwa kosi so de tren ni betima sase so o kanu Isaiah tio o se na asema no ren goda me bana me dono makoa na me dono me beyi na mano na asema no woda no ren pabada be kwa ko penso de tren ni be si asase so tio nti Paul se enye so onyankopon asem no mamuatu because na nkrofo bebre hwe Christopher abrabo a man nkrofo bebre kra da wote se nyame bi ani ba bia nti na Bible no kra no eni nani onyam no eye fi nkrofo anim because na Bible de bibia ukọ court akrofo ni wona keka nkontompofo ekura Bible de swear ho tio ye tuo ni onyam e wa asem no mo ni pe ni so but Paul say enye wona osom honamu ana oye nyoma wo honamu ene ye onyankopon ma ne mu wona wo ye no honhom tio tie ne pantie bi mo se Jesus Christ ni din e de Yeshua ni din di asumasi ni din di asumasi tio Paul se men kan che mo se enye wona odo ono no bodi din no ne mu wona ode asem no ye adwuma ye nu ne ye ofre onyankopon ma nti ode o papo din bia o pe ya ne adwene so kase bibia wo bebisa me dim wo de bema mo nti jewa in the name of Jesus why the catch o bibia wo bebisa gina onyankopon asem su bia tio so nyame asem no ti wo mo a bibia wo bebisa bia o de mo because nyame asem no tre wo mo a wo nyankopon honhom wonyuma nyina so nani onyankopon so rem power da bibia wo ko bi o ka ho nti obi wo no ano ate o so obi wo no ano ate ntam so odi mirika beboa o ti asem no ye pa nti Paul se enye wona mano no onyankopon ma ne mo bose mano wono be fe onyankopon ma tieni e pa ne sen tutu bi kan ko kan bi Romans 8 ye kan 28 Romans 8:28 o se na yenim se wona odo onyankopon no ade nyina di boa won na wie won ye wona wabo won timu poso afre won na won a wahunu won asie no wayi won ato won so se won se ne ba no suban na ayani onyam pii mu aba na wayani onyam pii mu abakan na won a wayi won to won no wafre won so na won a wafre won no wabu won ben so na won a wabu won ben no wahye won ani onyam so ti asem ne pa pokro no na kasa wa hanom o se ye na asem na betan yi mu ye nyina nim se wona odo nyankopon tio ni odo nyankopon betimi no nyankopon a nyankopon konkron ti ni mu o yo trufo tio se unu abo waso na dan fa ma no se won ti wo ntumi nya da enye so bia po enye so ko jono bia po so se beje fambo enye bebuo oka bibia kiro ti asem ne pa wona wotimi ti nyankopon asem so ni wona odo awurade safo ye nkrofo nyankopon honhom ti onu because honhom na guide won se honhom no ni wa obi ntumi ni nyankopon mra so titifo na ntumi nye ne betumi
ti o tetefo na ntumi nye ne betumi enti no Nyankopon de ne doba no pa o de atum ne humobro abetom me no abema ye honhom se honhom no moye wo ye mere wo mu na se betumi nya honhom na agese Nyankopon no kro ne tran mu agese egi nyame asem ne di honhom no ba fe me e bedo awurade na ti asoma Paul kan o se na wona o do Nyankopon o se ye nim se wona o do Nyankopon na de nyina di boa won na wie won yie Bible no kan sia ni afa nneoma nyina dabi Bible no kasa wa tio wona o do awurade na de nyina di boa won enu mi di boa won duabo di boa won otan di boa won enfidisum di boa won enkuntie di boa won akwansie di boa won boniye di boa won yawe di boa won owu mpo di boa won pos owu ya memfaso ti asem yo ti asem Bible no kan ye obi o to Nyankopon ya ndome no ku kan no me gu ne so a before some no me no mra medru ne ho no na adane hia tio adie nyina mu di boam so usum ne fidie a ne nan to fidie no mu pa asa ka fidie no chi na adane hia tio ti asem ne pa sa ni pa ye kunu na so koso atena sida fi so do Nyankopon ti adie nyina di boam ye kan ho asem se ngu ne nim ase no na hye na nyunyam ye wake tia na djuma se na djuma nsem no na djuma ekoso tio bribiara mu adie nyina di boa no sa ni pa kwa ho kire mu a onpaba fi so nim se ni nkunum bie ben no sa ni pa kwa ho kire mu a on mabubuo on si apini na momoma na niji fi so nim se ni nkunum bie ben no fi sa honhom no update no nioma nyina honhom no manihu ti asem ne yo enti se ye be yo Nyankopon ma no enioma e benefit free mu na doso odofo mo ho abroma me wiasem furu wene ne shasi tutu na mo sa fie ye komedie ube ye oba mpampa enye so be o Kristo ni keke enye so be from Israel ni onye Israel ni enye so be from se be Abraham asini onye Abraham asini na mo ye Abraham asini o bo Abraham abrabo ti asem ne pa nti se wona o do awurade no ade nyina di boa won na ewie won ye won a waboni wose won a waboni tim afre won na wose afre won na won a wahu won asie no wayi won ato won so se onse oban suban wati tio so Nyankopon frɛ nyame frɛ wa nye so frɛ o se bra na be yi tight ana ofre ma no ana be bom pai na omi wa kroma Nyankopon frɛ o se bra na ma usuban mese oba no suban tio nyame frɛ wa so wona wa frɛ won no Nyankopon temu po a wo de frɛ won se saafo nyina mra na o mese Kristo suban tio ntinya se ko jina wona o do awurade de nyina de bo won ne de ano ka bitira na ekɔ mi wa ye po Nyankopon asem yemfa nyame asem nya adwuma tio wona odi Nyankopon ya asem ya adwuma no wona honhom no wonam saafo no su na be se oba no su na de Kristo ye bia so Nyankopon ni nti obia wa bra boti me se Kristo abra bodi a wo ye bia so Nyankopon ni nti wo sa ni pa ni frɛ wo nwura fita hye wo nyonyam na da Kristo be yi na nyonyam apie no so tinya kwakosia no ti asem ne pa enti se abrabo na ntumi anane amfre abrabo funu ye boy mu na paro wa wo ye foforo man kan de na ntwam na abrabo ma so Kristo abrabo ye sube ma se Kristo suban eniuma Kristo ye ne anhya sisi ye bia ma me ebretugu obregu poto 31st night ye kwa ko bom paye ama bronsam hye mu bebre because Onyankopon se ye hye mu no kra no ye hye mu kro mpeso be hu because ye fa na sam nya adwuma ye fa Onyankopon sam nya adwuma ya tine ni matwea emra wo tie mu se ya nhwe so biere ni umpa wo tie no atwa tie nko na de sie ni so ade ye be ye Onyankopon hinko anu ko na prie tie nti wo se
wona wodu wona sie sa no wayi wona asi ho se ommese oba no suban na wahye ni onyam ama onyina ba ya abakan tio na wahye ni onyam ama onyina ba ya adefo mu abakan na wafre won na wona wafre won wabu ombem tio wona wafre won wabu ombem na wahye ni onyam so mami tio enyo Kristo ni keke ena de bien sorry na nkwana ntimpai ba se keke se me ko 31st night anko 31st night ma na me ye won se preko ya chi na dware no wi ase akoni don tori mu ba bia wo kono nyese me che o se me ko 31st night o ko eye ko uko nyankopon nim wa adwene susuye se uko nyankopon nim ba odofo ansa na obekọ me self transness so abrabo Chassis ne de diei ne chassis sa fait de me pese me chiri bonne na me do papa me pese me time Satan na me no Nyankopon nanti because we are so na ye do no e no time de time Nyankopon na do Nyankopon na asema etie no time de time Satan nti twusumu ba ko why na obeta no na why na obedo no obedo nyame no time Satan na obeta obedo Satan no time Nyankopon enioma mienu osiere ntime suma wura no mienu de biara da obefam ba ko ena so abrabo na bisa so abrabo am boy so onyame na mafa no na Satan na mafa no ti asem ne pa last quotation ne de adwuma de no abana wiye your last quotation your kind every your kind last quotation every John 8 John 8:31 or say Judah for ahonhoa ena Yesu say Judah for our je no die no say mo tra me nsemo a mo ye masuafo ampa na mo be hu no kora no na no kora na ye made hye obua say no say Abraham asefo no ye nye obi ankoda eyede na wo kasa mo be ya de hye Yesu bua won say American no kora power mo ma kira mo say obi ro a wo ye bone na ye bone akoa na akoa nkafie osina akoa nkafie da na oba de otena hoda enti so oba na ye mo de hye a mo ya de hye ampa minim se mo ye Abraham asefo na nsumu hwehwe ya kume efrise mansam sirimu mu dia mawunu na jare nche na meka na modie wose modie dia mati no maja no hono wose dia mawunu no maja na nche no na moka na modie moye dia wose moye dia mati no maja na nche obua no se yene dane Abraham Yesu ka kira won se Samuel Abraham ma anka mo be Abraham nyuma na afei mo rehwehwe me akume me a me ka no kra a mate no ogya ne nchen no ye die Abraham anyesa mo ye maja nyuma ana o se no se wa wen adwamambom Aja ba ko ne wo ono no Onyankopon ana Yesu si won se moja no Onyankopon a anka mo bedo me na me die me fi Onyankopon mu na me bae enso nya me ara na me hye me ho me bae na ono na osoma me adenti na montimi o se adenti na montimi kasa ase efi se montumi ntie me nsem mo die moja a mo fi no mu no obronsam na mo aja na kono die ena mo pesa mo ye ono no ye wudifo frifiti ase na onyina no kreso efise no kure ni mu so ka to sama ofiri ni mu na ka efise oyo trofo ni atrofo aja na me de esan same ka no kure ntimu nyimini mumu hwan eno bumi boni bi ho aten na same ka no kura adentina mo nyimini
dia ofiri onyankopon mu no tie onyankopon asem dia ntia montimi ntie won se momfiri onyankopon mu tio Yesu ka kire wona atwa ne ho hia samre yemra enura ana Yesu hia pa no so ma ni pampim die ntie na mra oba asre so yi amane amanyina atwa ba na ho Israel fo ni nyina aba ye ba be pepa no bi madi ye be pema na sa fo bedru na Kristo se na de pa no amede be ma mo no ma asem obi bia no betimi agye ma asem no tio obi bia no betimi agye ma asem no oba be misuani se oni pa be hu no kre na no kre no be no gye ena Israel fo no se ye nyankwada nso samre no makotwa nkwaye for 400 years ago nso ha omu twantro ni ntia Jesus ka kire omo se momu de moja na kono de na mo pese mo ya brilliant na mo pese mo twantro tio omo si yenye nkwada ntia de na ka kire se be ya adehye ye adehye dada tio ana Yesu sabere kana no kwepa ma chem so obiara o ye bone o ya kwa ma bone sa kwa ye ho asem na Yesu ka ba Israel for ntiase tio ana se na akwa nka fie da akwa de mre bidu a ye betu no na oba de otena hoda nti so oba ne ma de hia mo ya de hia pa nto so oba no ne kwe nti e kan Proverbs mebusem 8 last week o se mene 10 menum na no kure friba ti asem ne yo nti oba no ne kure se no kure nti o se mumu no kure no pa no kure no be ma de hie o de ba so no se oba no ma de hie mo ya de hie pa nti oba no wan oba no onyankopon no kure nti se no kure nya betan emu a ti o no kure nya betan emu enye onyame asem no eno ne awofofo eho na honhom no dware eho na honhom no chase ne betena eho na honhom no chase so oyi enten because ya ready say betie no mfa we no ja to nkwa ha onko eni we ondi nka we onka mmono omono ni na temo ni na tem nka we onko wasem onka do we onko so won bedo tio afi wa chase de onyankopon asem ya adwuma onti onyankopon ni watua se poti atua honhom ni enten na okiri dane de nyina ne bone wona ni mo hu ne bone nyina na ogusu asre so onyankopon nyina mra to nyina mfiri nani na no honti tio sai ni pay gu home ya penkwaje onyankopon se safo no bema won kwa enti afa won komo no beba asia no forsi for no say blessing say yene jane Abraham Yesu ka kire won say se mo jane Abraham ampampa kan be Abraham nyuma ni dim ho dan se mo nye Abraham nyuma no say munye Abraham man se mo pu Abraham nyuma because Abraham yesu tie ma onyame asem na nso mo de mo tie onyame asem na mapo tio Abraham tie onyankopon ne o tie onyankopon asem na nso mo de mo tie onyankopon asem na mapo we na get the perfect se mo nye onyankopon ma na munye Abraham ma tio ti asem ne pa o se afemere o se afemu rehwehwe me akumi me ameka no kra no se mo Abraham ma nkan se ma me kan mo be wo se we ye nsam a Abraham na nkasa pe mu huye wase se ma me kan eno de Abraham anyesa tie Abraham anyesa wo mu wase moja nyuma wase moye moja nyuma eno se no se wanwe na gamambo mu eja ba ko pani wo onu no onyankopon no se mu onyankopon ma aka mo bedome efrise wasi mi fru onyankopon mu na me bae enso nyemi ara na me hye me ho me bae na onu na osuma me adenti na me kasa monte me kasa tio adenti na fede me kasa montu me nte me kasa mu onyankopon ma mpa mu ti onyankopon sama twase mutimeti nanso na me kama onyankopon sama monte tio anu na ye na Christopher no
o partners din na fo woni tu fo pa na hwe Christopher ya brabo na fa to twetwe se me ho na we so Onyankopon kasa yete ana yete tio so person gidi am pampa so yo Christo ni a fo abrabo toto Bible ho na wan kasa trans na bi sa ho se Onyankopon kasa o ti ana sa wonti e wona de be hu gina bre ti asem ne pa Israel fo fashion toto hwe ho omude no munima no se yenye twan twetia de ye Onyankopon ma because ye sa na so for no me ati se twia tight ye two offering na 31st night ye kobi ne ye ko bompai ne ye ba ye Onyankopon ma ne ye dia se etimu no nti sa na ye de so Onyankopon nti obi afiri ba bi be cancer foforo pa wa ye otamfo o ka bususem odi atro ti asem ne o sa na ye Israel for no so when Jesus buy so be kan cross no na ye Israel for no so kasere because Jesus is cancer foforo na so na nkrofo bi o ma obata kinkan nti o hyase so tie Yesu nsem no sa nkrofo hyase se no otwe ban Yesu Nikodemo timi bia no bokọ no aba Kristo o se asem ya o kan menti ase chekere mase tio because ne kra preach hwe no kre o bo hwe no kro pese o hu no kre no no me hwe no kro yen hyase hwe no kre yen hyase hwe no kre se o pese o hu Onyankopon hwe Nyankopon hwe no kre o Nyankopon no kre o hu Nyankopon so when hwe Nyankopon no kre na o se Nyankopon no kre ho na o ko hwe Nyankopon a o ti se ne a o ko fie no amfa kwa no ohura fa abansoso ti asem ne pa hyase no hwe Nyankopon no kre no na no kre no metem na no kre no mbo wosu wo hon kunkum ne nya honhom no nya tumi na mpara be yo Nyankopon ba so ba ne yo de hia ne na yo de hia mpa ti o ba ne yo de hia na yo de hia mpa so ba ne kasa o ye Israel ni mpara o ye Israel ni enye wo no keke na adeka so ba ne kasa we ni o sumo Nyankopon mpara o sumo Nyankopon enye wo no keke so ba ne nya san wase biu na odi konkwan ma no mu a mpara o ye Kristo ni nti o se masuafo e mo ne nyisa honhom dwana mo ana ya hwehwe ase ne mo ne nyi se ya twe mo tin e wo nkwan ma no mpara ya gemo tom se mo ye ma ti asem ne pa ti asem ne afei Israel foi Yesu kan ba se wa no be kyeresa mo ja mudi na chi no bronsam fisa mo pu nyame asem no ba mo po na mo matro ba mo ji ne mo hwehwe firi me Kristo ho ne se anka me ba yi me medi atro se ne mo di atro no anka Bible no me kan me nchia no anka Bible no me mfa Bible no enye susu adaka ana me mfa Bible no enye nsabode adaka na me nhyase se me de jeje nsabode anka mo betie me anka me nhyase se me de Bible no enye nneoma nsem fata eno de mo betie me di atro mo betie no kure wo no me nka na mo nia meka metumi di achi watena me nase meka kiro eno de mo betie tio na me mo ma waso a me sabe mbra meka no kure no meka sa no pia mo ntiase nti we di adanse professor mo moja mo som no obronsam na kono de na mo pesa mo ye kan ozi Nyankopon se o man no mredodo a me frɛ won nyina san firi manim na okoko sori ba hodo obi ofiri Nyankopon ni bia kwa wo nyame okosori no because nyame wiase etime nyame nko a tio yakwa boma nyame ho enuoma nyame ho doti enkase mo nyame ho ba bia be ko bia nyame ho so obi bia obi firi Nyankopon ni mpa kwa bia so be sori nyame bi ahunya de wa asase su nyina dodo na nyame tim entaria etwahye kura dodo na nyame tim ti asem ne yo nti so furu Nyankopon ni mpa ubenya nyame bia sori no sika nyame tim ti adene ye pa nti so bia furu Nyankopon ni mpa ko sori nyame bi sana Israel fo ye Nyankopon ka hono asem ozia o se Israel ya brantia no me dono mizim na me frɛ no frɛ so mre dodo a me frɛ no dodo na ne firi manim koe na okoko sori nyame ahodo ko sie duham ema honi ma wo wura fi same na masawo ne ade
tio obesia ko say Israel fo ni onso biem oman no besia ko sa Syria nya won hene fi so oman no peso san pa mi Nyankopon me nchen oman no pom asem mansem no oman no peso betie nti oman na nkasa san do no ko ma ona tamfo so ona tamfo ni wonso sa na Christopher ya ne se be ma Nyankopon di aso de ne be kwa me tamfo Satan di aso yemu be presa na tie tio yemu be presa na tie se ye be kopa so Nyankopon eja ya se ba ya ma ensa so ye no benanti ya jiwa asenadi ama honhom na tuma Nyakwanya boyesu honhom no wo ye fofram ya be Nyankopon ma no ye ntumi ntie ne ye be ko Satan ya ba be ye naja be di aso hene ti asem yo sana Israel fo yae nanso safo nyina akoso afre won ho se oye Israel fo ye kan Paul sisi outini Paul kan Romans osinyo no ofre won Israel fo nyina na Israel fo nye hunam manu no Nyankopon manu e mo boshe manu ti asem ne pa ena Yesu se mo de mo janyuma na mo pesa mo ye da ni da nyinara ni mo jaye no na mo pesa mo ya to no de mo di bi ni mo jaye bia na mo pesa mo ye Israel for mini ya pay say ya de etimi aka to 48 na kodan ka wati se mesi yo ukwa akokan 48 na 70 ni se wo si obu Yesu se o wa honhom bone mami ti anu kakra bi to se ena Juda fo no buase Yesu wo si ena Juda fo no buase ne se yankan para se wo ye Samaria ni na wo wa honhom bone tio obi a ya wo no Nazareth Juda ni mapa no kura wo kantie yi na free Israel ese fe no nya Israel ni biu emre bi ba odofo no kura wo sha se wutintie be yi wa ma when ya Jesus kesa man fasu bi ne ba na mam papa mu ya na ka ya na nkofo be brenti ase ebi mu kwa susu se Jesus trust no se oba asomdwe hene na de ti no so fasu bi ne ba o kasa ya ti ase no bi sa Israel de ti na me kasa mo nte me kasa ase mi asomdwe ma wona wo tie ma ja sem nemu mo na wote Nyankopon so atwa Nyankopon so bi timi nkosa afo e woda nti wa mfa somdwe ama ma wiase nemu odi asomdwe mba ma wona wote Nyankopon sem na odi Nyankopon sem ya adwuma yenum na dia o ya asomdwe jama won tio enti afa de Israel fo se ya po ya yiwo fiemu wo ya Samaria no honhom bone afa woni enti a atogefo no eko Peter ho yanko Jesus ho yeko Peter ho ene ko bisa Peter se Peter na mo master no ontua to no bia na sa to no nim maka se mesia kan biem ejuma de na abana wiye sa to no ya to a ejifra ho tio mesia tiamu biem o sa to no ya to a ejifra ho nanso besi samre Israel fo na ko Peter ho Peter de ejitum so Israel ntie misam so no ntua ne to na mo be ko bisa Peter say na mo master no ntua ne to because Israel for na bun so nya Israel ni bi ye yina frim ne nsama all canon kura all canon tinu ye yina frim odofo mo me nsa se tinu kura mo ma ye nyesa titi Israel for no se ye ma ya pra pon ko ye titi Israel for na eno Nyankopon di asie no biere no Nyankopon di asie wi nkunundie mo da fi so obi ni ne mo kan odi kan dada odi nkunuma ma ne ho dada yen hyase ne ni Onyankopon chi tio ne wontum ne nkono support no yentim no Onyame ni oham ye no Onyame di oham koso ba fama ye wie ya hyase ye owuo maame ti wo ase ne na 31st na 31st ye ja 2017 kwan e ma wa bra bona bo 2017 we mfa onko wura 2018 mu odofo enim dia 2018 deba hyase ne sesi ho ne bobo ho mo Onyankopon tire wansie mu soro ne sren na wo han reba 2018 ba de han bi ba wa bra bom hyase ne soro na wankasa sren tieni e pa sorry na hyase sren anya sa wo han no be ba betwam wo nche yakọ wo han na ba e ba betwam akọ hweye na ni Onyankopon ahyehya ma wo ampa ho anko fi se sa wo pe Satan de ne de beba ba bi Onyankopon hyɛ na bia Satan de ne de akire e ba ne pa ho pe no de ne de na ma
enti hwe yie na 2018 ayekọ ampa ho so Nyankopɔn ka no hontam so obeshira me obeshira yen enu nti no de oba no ba asase so wonti enu Nyankopɔn de oba no ba Onyankopɔn pese o hira wodofo e ma wo ho abro siesie wo na ma Nyankopɔn